नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 25 तारीख 2025 मसीहा मंगलवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पाठी केउठी कहार कौ नाटक मंचस्थ हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी बड़गिला सप्त सज्जा ढेंकानाले। आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी रसुलगढ़ भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा सिंहवाहिनी आज तार प्रथम रजनी उपर आड़िया बाहानगा बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक रही जारे साथी राति को पाई। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी लक्ष्मी प्रसाद राजघर पोखरी भद्रक। आज मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा राजनंदिनी आज तार तृतीय रजनी जेनापुर जाजपुर। आज मंचस्थ नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी बालुगाँ तालचेर। आज मंचस्थ नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी माणीबंध खोर्दारे। आज मंचस्थ नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा ग्रांड महल आज तार चतुर्थ रात्रि दोपटी मेलन पड़िया अड़सपुर कटक। आज मंचस्थ नाटक दुख मो भाग्य रे लेखा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रात्रि धबलेश्वर कटक। आज मंचस्थ नाटक किए जानी थिला एमिति हब। किए जानी थिला एमिति हब। यात्रा जाग्यसेनी आज तार शेष रात्रि खंड देउली गंजाम रे। आज मंचस्थ नाटक प्रेम कले पाप। प्रेम कले पाप। यात्रा धौली आज तार द्वितीय रात्रि नुआपड़ा चिलिका पुरी रे। आज मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंग महल आज तार द्वितीय रजनी भगवानपुर पात्रपड़ा भुवनेश्वर। आज मंचस्थ नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा इंद्र भुवन आज तार चतुर्थ रात्रि उपर दुमुका भद्रक। आज मंचस्थ नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी काठपांगरा राजनगर केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। अपेरा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी बाउंसमूली छतिया जाजपुर। आज मंचस्थ नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि गोविंदपुर ढेंकानाल। आज मंचस्थ नाटक
ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋଡ଼ିସାହି କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ବରପୁଟ ସରସାହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ତେଲସିଙ୍ଗା କଇଁଆ ତାଳଚେରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ବଳଙ୍ଗା ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶଙ୍କରପୁର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାହାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ଜରିପୁଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ହରିରାଜପୁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଳ ବୈଶାଖୀ। କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।